Kepisanangan dongo suap tengah anak ko ngawi kepiruba toko pakawago dot kasuaban de baino balajalan toko na pabaino nga intangan toko iko kaban duan ho padam siam ibuku teks teka buk teks uhu na pabalajalan toko nga ayat M S E K kah. Jadi may toko antangai. Oke, iti na po nga kita toko iso diari kanti mantakondo into tunai iti ayat dot MSEK do hiti I diari. Nga pagulo pa may toko po into tunai kapia nunu kapia ako mayon iti ayat MSEK tikya. Oke. May toko antangay. Oke, kita toko dahiti into tunai ayat M S E K kah. M S E K. Jadi ilok na pala nga kumayan na pala M kadahiti nga boros man. Jadi harap pemangingnya dot karati kau dot nunu kopya it kumayan dot boros man sebab nga nabala jalan toko na nga itikyo. Oke. Borosman karena penting kata kerja kada Melayu. Kita tako dah hitik ya. Ilahudi borosman karena penga kata kerja kah. Miagal membaca kada dusun membaca karena Melayu kyo. Irina penga kata kerja. Susunan teka nuludan da ayat MSEK. Oke. Ila na po S kalau nga subjek kah. Subjek. Dusun subjek negara di Melayu nga ilo I. Oke. Ila na po dit ke kanti nga adjektif kinoyonon kah. Adjektif kinoyonon. Toy ko adjektif tempat kada Melayu. Jadi kata kerja subjek adjektif tempat. Iril apa nga Melayu kyo. Oke, kinoyonon kan dusun. Jadi M berosman, S subjek, ke adjektif kinoyonon. Jadi may toko antangaya po mitanan ayat tumanud nuludan MSEK kah. Megalit minongoy ideren hilaid sikul. Oke, minongoy karena penting kata kerja. Pergi. Pergi itu kata kerja. Telah pergi, minongoy. Minongoy kah. Ideren karena penting ngaran datulun. Jadi ilo napad hilaid ayat nga subjek. Ya, subjek. Titi di ideren. Oke, ilo napad adjektif kinayonan ka nga hilaid sikul. Hilaid sikul. Hilaid sikul karena penting merupakan satu tempat. Jadi adjektif tempat tay ke adjektif kinoyonon. Jadi harap pemangingnya tay ke alansan mangingnya dat karati kau. Jadi antai tekau iti napati ditinga may tako kago antangai iti diari iti napa diari hintinga haro pemitanan do piro ayat nuludan MSEK. Haro piro pemitanan nuludan ayat timangan toko balajalai dot baina. Oke, may toko antangai titide. Miagal ke ilahudit jaam ke-6 dongo suab. Jadi ila na panuman ruluday tay kanuman garisay madsu aku lahudi madsu aku no id papadsun kah papadsun madsu kana pa nga mandi merupakan kata kerja tay ke borosman. Aku kadahiti na po aku kana pala nga subjek ilahudi subjek id papansuan.
Aku noh id pepensuan. Pepensuan na nga kata adjektif taika adjektif kinayanan taika tempat pepensuan karena penting hila i kamar mandi lah Malayu ya hila i tempat kita mandi. Jadi medsu aku no id pepensuan ila no pemitanan ila numan gerisai ayat MSEK. Ayat nuludan MSEK. Oke. Jam kawalu dongo suab. Haron lagi anuman gerisai hude minagangat itinaku minangoy id pasar. Minagangat beresman itinaku karena penga subjek minangoy id pasar. Minangoy id pasar. Hilab pasar na pala nga id pasar karena penting adjektif kinayanan. Taika tempat. Jadi kita iti napa numan ruluday nga nuludan ayat MSEK. Tidik ya. Amyagal nagi dititide. Magandad iyahay debas id citizen baas. Magandad iyahay debas id citizen baas. Jadi wara magandad menunggu iyahay debas ilan apa baas kantinga iyahay debas nga subjek id pasar id station bus ilan apa nga adjektif kinayanan. Jadi harap mengingat teka alansan mengingat dakarati kau. Oke ila numan pin ruluday teka numan ruluday nga ila nando pamitanan ayat nuludan MSEK. Beresman subjek adjektif kinayanan. Oke, antay tako kawagu lahu di jam kesiam dongo suab nokorikot iyahay id pasar. Nokorikot beresman iyahay subjek id pasar na penga adjektif kinayanan. Nokorikot iyahay id pasar ude kita takau minamali itina demanuk kinatuan susuai po. Ila na penga minamali beresmanda nga aisa adjektif kinayanan jadi okon ke ayat nuludan MSEK. Oke. Minangoy nagi atay tako lagi narisantay ke rinuludan kago. Ila jam kasiam dongo suab. Minangoy nagi iyahay id kaday buk. Minangoy nagi iyahay id kaday buk. Harahat kata kerja tay keberesman harahat subjek harahat kinayanan kaday buk. Kaday buk. Oke. Jam kahapod dongo suab antay takaw pagulu minuli ila na pa nga ay saat numan ruluday kamain na pala nga au pinakita dat hanggahat pamitanan dat ayat nuludan MSEK. Ngamay tako antangay kyo. Pagulu minuli minangoy minakan iyahay id restoran. Ang poto tumod itakanon do hilo. May tako antay titidi. Minakan iyahay id restoran. Minakan beresman iyahay subjek id restoran karena penga adjektif kinayanan. Jadi itu napati ditinga pamitanan ayat nuludan teka nuludan MSEK. Beresman subjek adjektif kinayanan. Oke, jadi antay tako kago titi di katahurenan no itina pa nga jam kahapodam 2 talun na hapod pitangadaw ka. Nakorikot iyahay id lamin. Nakorikot iyahay id lamin. Itina pa nga waro beresman waro nagi at subjek haro nagi adjektif kinayanan. Jadi itina pa nga pamitanan nuludan ayat MSEK. Onsikaw ginawa ko to nakapanguhop
ditina do minamali-mali. Jadi ila na pa nga waro da kata adjektif tayo hara komen pa mangingya nga hara da beresman nga aisa adjektif kinayanan. Ila hudik yo. Jadi dina pemitanan da nugarde nuludan ayat timan toko balajalay bayno. Nakorikot yahai id lamin. Jadi alansan na mangingya da karatikaw mangay pagulo pada may takaw dahila manuat ta sisimbar may takaw pa antangay kago hitino ilahudi may dat karatik ko nakapiyakya. Oke. Belajar takaw da ayat nuludan MSE ke ka. Kami na pala nga beresman minangoy kata kerja subjek ideren ka ngaran da turlun subjek na gida malayu dahiti udi na pot ke kantinga adjektif kinayanan hila id sikul teka adjektif tempat. Jadi alansan na mangingya da karati kyo. Ngapeng kura po nung aw karati nga abuli na gida manguhot da mangingya. Jadi antay tako di hitid tahorin no ititidi iti na pa nga kita di kayo ko kaban dahila id nugarde ko kaban hiti id hopadam turu id buku activity. Jadi kalau di antangay tako tidi tanda ay ayat tumanud nuludan MS ke ka. Tanda ay ka. Raitan. Jadi antay takolot embi ibilik di ali do belajal. Beresman nang kuhut id bilik. Okon kyo. Oke. Belajal i ali id linimput. Linimput karena pentinga ibilik ikamayan dilak kyo. Belajal hila ilinimput belajalan. Jadi belajal lepa nga berosman. Jadi beros nuludan MSK karena pentinga mesiti igulu napa nga timpunan da ayat nga mesiti berosman. Berosman. Jadi manda ko tanda ayat tidi tanda right nung beros nung ayat nuludan MSK no kyo. Oke. Kedua napa nga mirikaw i adi hila ig kagayaan. Mirikaw i adi hila ig kagayaan. Kagayaan karena pati titi nga ruang tamu. Mirikaw beros man. Jadi hanggotisa inuludan ayat MSE ke. Hila id kagayaan i adi do mirikaw. Nasamputul kyo. Jadi hanggotisa dot ayat nuludan MSE ke. Oke. Katalu na pa nga magonsok itina do tindalam. Ila o kataluk ya. Magonsok itina do tindalam. Haro berdua-dua beresman. Iti beresman. Nga itina pati di nga ay saot adjektif kinayanan. Tiada adjektif kinayanan. Oke, B. Magonsok itina id dempuran. Magonsok itina id dempuran. Dempuran kan penting nga id dapur. Hila id dapur. Kyo. Teka id ipagagansakan. Jadi hanggatisa. Mangan di kayu tanda ay right i kasudang kyo. Oke, jadi antay toko kago hiti B. Toko antay titidi. Kada hiti uludo kawagu beres sumiliu ayat di ketunud. Kamu susun ini perkataan menjadi ayat yang betul. Id wasay guntomau yahai medsu. Mibedsu ka. Mim bedsu. Jadi hangga diti mesiti nada beresman mid pesu aguluk ya. Mesiti dat subjek i naginda hit adjektif kinayanan. Megalat anu ana mangingya da pamitanan dahiti medsu po yahai subjek id wasay guntomau kan apa nga adjektif kinayanan. Oke, kedua.
Id penambayangan ideren sumambayang. Sumambayang nepo nga beresman. Ideren nepo nga subjek. Iti nepo nga adjektif kinayanan. Jadi pengko roko di dot menguludit ti dumadi dot ayat nuludan MSE. Oke, ketelu. Zu tu minembului i tanganak sikul. Iti napatidi nga subjek iti napendat ti dikadahi ti id zu ka iti ti ditinga adjektif kinayanan. Ti dinapenda nga beros man. Jadi pengkura kodila ti minembului i tanganak sikul id zu. Oke, ketahuri napadi nga restoran opoto manandak tadaw kinaladian is salina id. Restoran adjektif kinayanan mana andak beros nugerde berosman tadaw kinaladian migagal lilahu dihilaid tadaw kinaladian kam bagalahi restoran opoto. Oke, salina subjek id restoran miagali kinayanan adjektif kinayanan. Jadi pengkuroko diladot mengulud dumadi ayat diketunud nuludan MSEK. Oke, jadi alansan na mengingya dakarateka wansayan na dikayo titidi suatan na dat alumiskia. Nung au karati aratau aratian nga boleh nagidot manguhot na mengingya. Oke, ponsikaw.